जय सीताराम केमती अच्छा आपण मैंने बहुत भल अच्छे आशा करें भी बहुत भल थे आज सकाल सकाल ना मुझे बाहरी जाइए आमर ये बड़बिल गोटे पीएचडी बोली गोटे जगह अच्छे से गोटे डॉगटा बहुत सीरीयस अच्छी तो काली राति तो मुझे डॉगटा को ट्रिटमेंट करके आसिकी माने माइंडटा टे भल नाला तार माने कंडीशनटा बहुत खराब थी आज सकाल शुणिली से बहुत भल अच्छी देखो ऊपर वाला कौन लिखी काम आम मो कर्तव्य आम कर चलवा ऊपर वालार मर्जी टेम्परेचर डाउन है ये 101 ऐसे भी टेम्परेचर तो नहीं टेम्परेचर ठीक गुड गुड ताको ये जरा स्ट्रांग हाँ तब ना खाइए पूरा खाली भूल कर रहा है तुम्हारे अच्छे नहीं काटा करना पड़ेगा ये बाहर बुल्लू जी हाँ बाहर बुल्ले एगो गुटे खाई दे छी बोले अरे बेटा ये कुछ नहीं चाहिए मेरा मरी जो सीरियस मरी हला को खाने पानी टिके देला को ना से बिस्तर खाई दे 3-4 दिन होला पूरा माने कासुथिला कफ कफ टिके बाहर थिला हां और सेदिन फोन कला 3 दिन के तो बोली आंटी टिके ठंडा होची बोदा आ पानी एक टाइम से होची भला तो काली तो खाऊ नहीं जीव गुड़ा सब धोला पड़लानी काली तो तमे जदी कहि थान तो टिके आगु खाइला ना सलाइन लगे दी थान तो स्वाड़ा बिदरा रति केला तो एक से घरे हां लास्ट पेज जे पूरा लास्ट ये तो पानी पानी टिके दियो तो लास्ट टाइम जा चलो दियो मैं हां ये पानी तो नहीं नहीं पूरा लास्ट पेज बड़ा हाथ में स्टिप हो गला अरे ये तो छुआ था स्वाड़ा जानना है हाँ तो घंटा लाइट क्या लिया हाँ तमे ताको छाड़ी देला तो से नहीं 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 से रखी थी छोड़ यार नहीं नहीं किसी नहीं काम करता साफ साफ हाँ घंटी तो हमें सब बड़े माँ कौन
ଏ କପଡ଼ାଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ତାକୁ ଆଉ କରିଦେବ ନା ଲୋକ ଦେଇକି ଟିକେ ଧୂପ ଦେଇଦେବ ହଁ ତମର ଏଇଠି ଘର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିକି ତାକୁ କରିଦେବ ଯେମିତି କର ଛୁଆଟା ନା ତମର ହଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିବ ଯାହାହେଲେ ନା ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ମାନେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଗଲାନି। କାଲି କହିଥିଲେ ବି ଆରାମରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ବି ଟାଇମ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଟେମ୍ପରେଚର କିନ୍ତୁ 101.4 ଅଛି ହଁ ପରଫେକ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥିଲା ଚାଲୁଥିଲା ଖାଲି ଖାଇଲା ନାହିଁ ଯେମିତି କାଶୁଥିଲା ତ ସେ କିଛି ନା କୋଉଠି ବୁଲିକି ପଏଜନ କିଛି ଖାଇ ଦେଇଛି। ମୂଷା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ମୂଷା ମାରି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆସିକି ବାହାରେ ଏମାନେ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ଏମିତି ସେଗୁଡା ଖାଇଦେଲେ ବାସ୍ କାନ୍ଦରେ କାନ୍ଦରେ ନା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆସ ଆମଟି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଣି ଆସିବ। ଆମଟି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆଣି ଆସିବ ନିଜ ଛୁଆ ବୁଢିଆ ରଖିବ। ସେ ଘରେ ରହିପାରୁନି ନା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦି ଘଣ୍ଟା ଛାଡି ଦିଆ ଇଏ ଧଳା ଦରକାର ନା କଳା ଦରକାର ନା ରଙ୍ଗୀନ ଦରକାର। ହଉ ତାକୁ ଢାଙ୍କିଦେ ବାବା ଢାଙ୍କିଦେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗାତ ଫାତ ଖୋଳିବ ନେଇକି କରିଦବ ଘୋଡେଇ ଦେ ଘୋଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡା ନା ସହ୍ୟ ହୁଏନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଲେକିନ ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଜୀବନର ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରେ ଦେଖିଦିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆମ ଆଗରେ ସେ ଛୁଆ ଥିବ ଆମ ଆଗରେ ବଡ ହେଇଯିବ ଆମ ଆଗରେ ମରିଯିବ ଆମେ ମାନେ ଆମ ଲାଇଫ ଟା ବି ସେଇଆ ଟିକେ ଆମର ଅଧିକା ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଛୁଆଟାକୁ ମାନେ ଗ୍ରୋ ହବାର ବି ଦେଖିବ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବି ଦେଖିବ।